बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 2 जुलाई और मंगल का दिन है। सफारती महाज़ के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और बड़ी इंतहाई अहम डेवलपमेंट हो रही है। बिलखसूस इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग ग्रुप है उसकी जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए बड़ी संगीन ख़तरात पैदा होने का ख़दशा लाहक हो चुका है। और अगर इस रिपोर्ट के अंदर जो डिमांड्स की गई हैं पाकिस्तान से, अगर वो फुलफ़िल ना की गई इस रिपोर्ट की इशाअत के 6 माह के अंदर अंदर, तो पाकिस्तान को किस किस्म की इक़्तिसादी, सियासी या सफारती पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर दूसरा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है हुकूमती हलकों के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, उनकी लीगल टीम के अंदर। और फिर इसके साथ साथ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बखसूस नशिस्तों का हवाला है, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, और फिर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो अपील इस वक्त पेंडिंग है, उसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और इन सारे मामलात का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक भी जुड़ा हुआ है और दिखाई दे रहा है। तो इन सारे हवालों से हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तें किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या काजी फाइज़ा साहब को जो मतलूबा नंबर सपोर्ट चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये नशिस्तें हुकूमत को देने के लिए वो हासिल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और फिर ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ एक तरफ जो है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला हो, वहीं साथ मिलिट्री ट्रायल का जो है कि उसकी अपील भी लगा दी गई है, साथ अपनी बेंच है। 4 जुलाई को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हेयरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर, और 4 जुलाई को ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया गया, जिसमें नेशनल असम्बली से जो सदारती हुक्मनामे के ज़रिए जो रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने का फैसला किया गया था, उसकी कानून साजी की जानी है, और 4 को ही सेनेट का इजलास बुलाया गया। तो ये क्या कोइंसिडेंसी है, कोई हुस्न इत्तफाक है, या कोई बामी इत्तफाक राय है कि सेनेट का इजलास भी 4 को और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो बेंच बनाया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की सरबराही के अंदर 5 रुकनी, वो भी 4 जुलाई को ही समाअत शुरू करेगा। तो ये सारे मामलात आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के हवाले से जो एपरेट बेंच 7 रुकनी बनाया गया है और वो जो समाअत करेगा, उसको भी शायद अभी जो दूसरा मामला जो है कि एक तरफ जो मखसूस नशिस्तों का है कि उसमें अभी तक शायद नंबर पूरे नहीं हुए, और इसीलिए कि 1 हफ्ता आगे समाअत मुकर्रर कर दी गया। सिर्फ 15 से 20 मिनट का रिबेटल होना है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं कि वो अपना मौका बयान करेंगे, क्योंकि इस केस के अंदर पीटीआई और पीटीआई के इलेक्शन को लेकर बहुत बातें की गई हैं। तो ये कोई ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे का केस बाकी रह गया था, तो फिर इसको 1 हफ्ते के लिए आगे मुलतवी किया गया। इसमें बहुत से सवालात पैदा हो रहे थे। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद अभी भी काजी फाइज़ा साहब के पास अपना नंबर पूरा नहीं है, तो इसीलिए उनको उम्मीद है कि शायद हुकूमती हल्के या एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह से अदलिया के ऊपर दबाव डाला जाता है कि उस तरीके से शायद उनको नंबर पूरा करके देंगे या पूरा किया जाएगा। तो इस हवाले से इसको 1 हफ्ता आगे ले जाया गया, वरना ये केस 25-26 जून के लिए फिक्स किया गया था, और कहा गया था जी 26 जून को इसको मुकम्मल किया जाएगा हेयरिंग। लेकिन अभी तक ये 1 हफ्ता मजीद गुजर चुका नहीं हुआ, और एक मजीद हफ्ता जो है कि इसको पेंडिंग डाला गया है, अगली तारीख दी गई है। तो शायद नंबर गेम जो है कि अभी वो तसल्ली बख्श नहीं है हुकूमत के लिए। तो इसीलिए कुछ लोगों का ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल फ्रेटर्निटी से है, कुछ ऑफिशल्स भी हैं, कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का केस अपील ऐसे मौके पे लगाना, तो शायद एस्टैब्लिशमेंट को भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, मैसेज दिया जा रहा है इनडायरेक्टली कि अगर आप इधर मतलूबा नंबर पूरा नहीं करेंगे तो उधर आपकी मर्जी के बरक्स जो है कि ये फैसला हो सकता है। तो इसलिए भी इसको बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है। और फिर जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, और बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल जो है कि वो वफाक के नुमाइंदे तो नहीं, एज ए उनको अटॉर्नी जनरल जो है कि वो नोटिस किया गया था कि वो अदालत की मामलत करें, लेकिन इस सारे केस के अंदर उन्होंने अदालत की मामलत कम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वकालत जो है वो ज़्यादा की। और इसमें इंटरेस्टिंगली 2 चीज़ें जो है बड़ी अहम थी। एक तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं कर रहे थे, और उनका ख्याल था कि पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी रुकन जो है कि वो शामिल नहीं हो सकता। लेकिन फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील और जस्टिस मंसूर शाह की निशानदेही के ऊपर उन्होंने 2 ऐसे नोटिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए, और वो उनकी जो पटिशन है उसका हिस्सा भी थे, और इत्तेफाक से अटॉर्नी जनरल ने वो पटिशन शायद मुकम्मल देखी नहीं थी। उसमें एक नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट का सर्टिफिकेट है जो स्पीकर नेशनल असम्बली और सेक्रेटरी की जानिब से अप्रूवल हुआ था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकन है ज़रताज गुल, उनको
पार्लिमानी सेक्रेटरी पार्लिमानी लीडर करार दिया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नेशनल असेंबली में, तो इसलिए उनकी पार्लिमानी हैसियत तस्लीम की गई और उनको उनका मेंबर और लीडर भी तस्लीम किया गया। एक तो ये था, और ये ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस लेटर पे किया गया जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट को भेजा गया था कि कौन कौन सी पोलिटिकल पार्टीज इनलिस्टेड हैं और कौन कौन सी पार्लिमानी पार्टीज हैं। तो उस लेटर की कॉपी और ये दोनों चीज़ें जब पेश की गई तो इस पे जो है कि अटॉर्नी जनरल जो है थोड़े से लाजवाब हो गए थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको थोड़ा सा रेस्क्यू करने की कोशिश की और उसमें एक लुकमा उन्होंने दिया कि ये तो इलेक्शन कमीशन के किसी डिप्टी डायरेक्टर का लेटर है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इस पर जस्टिस मुनीर, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने इंटरवीन किया और बड़ा अहम अनुपात उठाए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसके ख़त व किताबत को कैसे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत हम नहीं देंगे और इसको कोई हवा में या रद्दी का कागज़ तो नहीं करार दिया जा सकता कि जब मर्जी आए हवा में उसको उड़ा दिया गया। बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है और इसको तस्लीम करना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अहम चीज़ें थी आज की पेशरफ्त के अंदर, और इसमें बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जिस तरह से केस प्रेजेंट किया था बड़ा वीक के, और इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ने अगरचे इलेक्शन कमीशन की वकालत करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद असल मुद्दा बयान नहीं कर सके। और अभी जो सबसे अहम चीज़ होगी फैसल सदीक़ का रिबटल होगा, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो तमाम के तमाम जो कागजात नामजदगी थे उसका रिकॉर्ड और उसके अंदर जो डिटेल होंगी वो बड़ी अहम होंगी, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने वो रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किया। इंटरेस्टिंगली यही फॉर्म 45-47 जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी पेश नहीं किए जा रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और बुनियादी इसका मसला एक यही है कि वो डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद, कागजात दस्तावेजात पेश करने के बाद, वो रिकॉर्ड पेश करने के बाद इलेक्शन कमीशन की वो तमाम की तमाम जो चालाकियाँ वो खुल के सामने आ जाएंगी। और आज बार बार जो है कि ये मौजूद जज साहबान जो है कि इंक्लूडिंग मंदखेल साहब जो है कि उनका भी आज लबो लहजा चेंज हुआ था, वो यही पूछ रहे थे कि जो बुनियादी एक नुक्ता था जहाँ पे ये केस सारा का सारा घूम फिर के एक जगह पे आता है, और वो नुक्ता वही आता है कि जो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट पे गले के निशान के हवाले से अपील और केस का जो फैसला था उसके नतीजे के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने PTI को आज़ाद करार दिया था, वहाँ से मसला शुरू होता है। तो उस तरफ जो है कि अभी कोई आने की कोशिश नहीं कर रहा, काजी साहब भी और अटॉर्नी जनरल भी, इलेक्शन कमीशन भी। लेकिन अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मंदखेल, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, ये सब के सब जो है कि उस बुनियादी नुक्ते के ऊपर ला रहे हैं। और ख्याल यही किया जा रहा है कि जब PTI अपना सारा केस पेश करेगी तो ये सारा का सारा केस उस नुक्ते की तरफ आ जाएगा और मोस्ट प्रॉबली 184 के तहत इसको टेकअप भी इसी बेंच के सामने कर लिया जाए। और अगर ये हो गया तो फिर पूरा का पूरा जो है कि वो केस जो है कि वो गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन का जो है कि वो हमें तबाह बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है कि अटॉर्नी जनरल ने आज बड़ा इंटरेस्टिंगली, बड़ा हैरान कुन मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकम्मल इंसाफ की बात उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। और जब ये कहा गया कि असल नुक्ता जहाँ से शुरू हुआ था अगर वहाँ तक हम ना गए तो फिर मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा और हम हक़ाइक़ से आंखें फेर कर फैसला करेंगे जो दुरुस्त नहीं है। तो लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ये फैसला दुरुस्त होगा। काजी साहब भी का ख्याल था कि नहीं, ये फैसला दुरुस्त होगा। लेकिन अब ये देखना है कि ये सारी की सारी अक्सरियत किस तरफ जाएगी। दूसरा बड़ा मामला जो है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की आज मंजूरी दी गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इसमें शफी सिद्दीकी साहब सिंध हाई कोर्ट में और आलिया नीलम जो है कि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है कि इसके नाम की मंजूरी दी गई है। शफी सिद्दीकी साहब जो है सीनियर मोस्ट थे और आलिया नीलम जो है कि तीसरे नंबर पे थी इनके ऊपर पाकिर नजफी, और उसके ऊपर जो है शुजात अली खान जो सीनियर मोस्ट थे उनको नहीं बनाया गया। और इत्तफाक से इंटरेस्टिंगली बड़ा ये इत्तफाक राय से ये फैसला हुआ। और इस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आलिया नीलम के हवाले से नून लीग के हल्कों में किया जा रहा है। बड़ी हैरत की बात है, 9 मई के बाद जितने भी केसेस थे दहशत गर्दी के हवाले से, उसमें जितनी भी पिटिशंस गई थी हाई कोर्ट के अंदर और इवन इलेक्शन पिटिशन जितनी भी हाई कोर्ट के अंदर गई थी जहाँ पे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा थी, वहाँ पे बज़ाहिर ये तासुर दिया जा रहा था या मिल रहा था कि वो हुकूमत को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, हुकूमती मौक़िफ़ को। लेकिन इसके बावजूद नून लीग की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। तो इसमें जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो हाई कोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि शुजात साहब के ऊपर या अली बाकर नजफी साहब का मॉडल टाउन केस में आपको याद होगा इनकी जो वो सारी की सारी तहकीकात रिपोर्ट और केस को डील कर रहे थे, उस हवाले से नून लीग किसी तौर के ऊपर भी इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और शुजात अली साहब के बारे में जो जिसका इलेक्शन का बाई इलेक्शन हुआ था और उसके ऊपर आपको याद होगा कि इलेक्शन स्टाफ के कोई 20-22 लोग जो है कि उनको इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नून लीगी हल्कों के अंदर तासुर है कि उनको शुजात साहब ने जो है कि वो रेस्क्यू किया था और शुजात साहब शायद इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं, तो इसलिए भी उनको कबूल नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए आलिया नीलम साहिबा
کو اگرچہ نون لیگ کی ان کے خیال میں، بہت سے لوگوں کے خیال میں کہ نظریاتی طور کے اوپر یہ نون لیگ کے قریب دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بولڈ سٹینس لیتی ہیں، یہ سو موٹو نوٹس لیتی ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر۔ اور دوسرا، پنجاب کے اندر اس وقت چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں، کہ جن کے بارے میں ایک یہ میڈیا ہائپ بنائی جا رہی ہے کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور بہت سے کام کر رہی ہیں، تو اسی لیے اگر عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے پنجاب کی پہلی چیف جسٹس جو ہے اگر لاہور ہائی کورٹ کی ہوں گی، تو پھر اس حوالے سے جو ہے کہ اگر یہ بھی دبنگ قسم کے فیصلے دیں گی اور دبنگ قسم کی سو موٹو لیں گی، تو پھر یہ میڈیا کے اندر زیادہ ان ہو سکتی ہیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر نون لیگ جو ہے کہ پولیٹیکلی بھی اور تھوڑا سا ان کا سٹینس جو ہے کہ سو موٹو اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اہم فیصلے لے سکتی ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں تاثر ایک اور ہے۔ تو اس نظر کے اندر نون لیگ ان کے اوپر مخالفت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بہرحال معاملات آگے چلیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز ہے اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے، بہت خوفناک رپورٹ ہے یہ، خاص طور کے اوپر اس کے آخری 2 پیجز، اور آخری 2 پیجز کے اندر بھی جو پیرا ان کو 1 to 0، 1 to 5 اور 1 to 6 ہے، وہ بہت الارمنگ ہے۔ ایک تو اس میں پوری کی پوری ورکنگ رپورٹ کے اندر وہ تمام کے تمام حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ خط و کتابت کی گئی، اور پھر عمران خان کے سارے کیسز، ان کی ڈیٹیلز، اور پھر جو اس کا کنکلوژن تھا کہ یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں کہ حکومت نے جو ہے کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، منمانی کی، اور اس کے اندر جو ہے کہ ان کو غیر قانونی طور کے اوپر جو ہے سزائیں دی گئیں، ان کو اریسٹ رکھا گیا، ان کو ڈیٹین کیا گیا، اور اس میں نہ صرف ملکی قوانین اور بلکہ انٹرنیشنل جو کنونشن ہے ہیومن رائٹس کے یا سول رائٹس ہیں یا پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان کی یہ وائلیشن اس کو قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی سگنیٹری ہے، پاکستان انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اس کے اندر جو سجیسٹ کیا گیا، جو ڈیمانڈ کی گئی ہے، وہ 4 بڑی 5 ڈیمانڈز کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی کہ ایک تو یہ کہا گیا عالمی قوانین کی منافی سزائیں دی گئی ہیں، عمران خان کی فوری رہائی کی جائے، اور پھر اس کے بعد ایک مکمل آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان تحقیقات کے اندر عمران خان کو سزا دینے، دلوانے یا ان کے تمام جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پاکستان جو ہے کہ وہ اپنی عالمی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرے، اور جو انٹرنیشنل قوانین کے برعکس پاکستان کے اندر قوانین ہے یا جن قوانین کو غلط استعمال کر کے یہ سزائیں دی گئی ہیں تو ان کے اندر ترامیم کی جائے، اور پھر ان تمام تفصیلات پر مبنی رپورٹ جو ہے کہ وہ اس رپورٹ کے شائع ہونے کے 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کو پیش کی جائے گی۔ یہ رپورٹ 25 مارچ 2024 کو یہ شائع ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے اگر 6 ماہ دیکھے جائیں تو یہ 24 ستمبر 2024 بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو 24 ستمبر 2024 تک عمران خان کو رہا کر کے اور یہ تمام ایکشنز لے کر اس کی رپورٹ پیش کرنی ہوگی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر حکومت کو اس تمام ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل درآمد میں مشکلات پیدا ہوں تو پھر ورکنگ گروپ کو آگاہ کیا جائے، اور ورکنگ گروپ جو ہے کہ پھر اپنا ڈیلیگیشن پاکستان بھیجے گا اور براہ راست اس کی نگرانی کرے گا کہ اس کے اوپر کیسے عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی بس محض یہ ایک بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں باقاعدہ پوری ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، اور یہ اس رپورٹ میں ہی جو میں نے کہا نا کہ پیرا 102، 105، 106، 105، 106 کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، 102 جو ہے اس کا بڑا وہ زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ورکنگ گروپ نے یہ جو رپورٹ اپنی تیار کی ہے، یہ جو خصوصی رپورٹر برائے فروغ تحفظ حقوق ہیں، ایک تو ان کو یہ رپورٹ بھیج دی ہے، اور دوسری جو خصوصی رپورٹ برائے آزادی، ججز کی آزادی اور وکلا کی آزادی جو ہے اس حوالے سے جو خصوصی رپورٹر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن جو اس کا یونائٹڈ نیشن کا ہے، ان کو بھیجی گئی ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر ضروری کارروائی ایکشن لیا جائے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے تمام لیگل پہلوؤں کو سامنے رکھ کر جو ہے کہ اپنی اس رپورٹ کی روشنی میں اپنی ریزولوشن یا اپنی مزید کارروائی جو ہے کہ وہ تیار کریں گے، اور اگر پاکستان نے 6 ماہ کے اندر اندر ان پر عمل نہ کیا تو پھر اگلا جو لائے عمل ہوگا کہ وہ ممالک، وہ ادارے یا وہ افراد جو انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کی یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یا ہیومن رائٹ کنونشن کی وائلیشنز کرتے ہیں، سول رائٹس کی کنونشن کی جو وائلیشن کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، سیاسی بھی نوعیت کی پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں، معاشی بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ سفارتی پابندیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ رپورٹ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر بس سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ وزیر قانون نے اپنا ریئیکشن بھی دیا ہے، بڑا محتاط ریئیکشن ہے، لیکن جو آج القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بشرا بی بی کی ضمانت جو ہے کہ وہ کنفرم کی گئی ہے، اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ ود ان ویک 10 days جو ہے کہ اگر
بشرا بیوی کو عدت میں نکاح کے سے بری کیا جاتا ہے، جو قوی امکان ہے کہ کیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد وہ رہا ہو جائیں گی۔ عمران خان کی بھی جو ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کیسز نہیں ہے، وہ بھی رہا ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حکومت کچھ اور کیسز کے اندر تھوڑا سا معاملات کو لٹکائے اس دوران، تاکہ اپنی کوئی ڈیل کو کنفرم کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا جائے۔ اور ابھی کیونکہ ستمبر تک کا ٹائم ہے، تو مزید اگر ایک ڈیڑھ دو مہینے اس کو لٹکایا جا سکے، مختلف والوں سے لٹکا دیں، اور اپنی اس دوران جو ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کچھ ڈیولپ کریں اور کچھ معاملات کو ٹھیک کریں۔ لیکن شاید اتنا لمبا ہی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ عمران خان پارٹی کے اندر جو مختلف تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس حوالے سے بھی انہوں نے 4 تاریخ کو اپنے تمام ان لیڈران کو ملاقات کے لیے بلایا ہے جو زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان ان کو ایک دو انسٹرکشنز دیں گے اور عمران خان کی طرف سے ایک بیان سامنے آئے گا، تو پھر یہ معاملہ جو اچھالا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر، وہ بھی شاید دم توڑ جائے گا۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے کہ اس وقت وہ حکومتی اور حکومتی جو حمایت یافتہ یہ سہولت کار ہیں، ان کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو کرتے رہیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔